این الکترومبیل آوردگیان 2022 سال در بزرگ و همارا بگیم بیاد باش چیه سلام علیکم برادران، سلام به همه پرتشکر کانال عبدالله. امروز یک شنبه قرار داریم در ماشین‌بازار دوشنبه و یک چند ماشین بهترین با نو بفرستیم. از اون جمله همین الکترومبیل در نو روزه برای شما پیشکش می‌گردونیم. سال 2022 با ایدون که برای ما شما را مقبول می‌شود. نو دکتر لایک هم بگذاریم و می‌ذاریم بعد مرحمت. شخصانی که از حسابی خرابی، لاغری و در ارگانیسمشون هر گونه کریم‌ها دیده می‌شود، با شما تابلتکا و سیروپ‌های باندکس، روغن کدو با شکل کپسول رو پیشنهاد می‌کنیم. برای هر یک ماه از 7 تا 10 کیلوگرم فربه شدن سامیان ون، ژنشن و رد ژنشن رو پیشنهاد می‌نماییم. و این چنین برای شخصانی که با ورزش مشغولند BCA، پروتئین و گنرها رو توصیه می‌دهیم. شخصانی که از حسابی فربهی تنقیصی می‌کشید، می‌خواهید خراب شوید، پس با شما فاتزورب، والشبنی بوبی، بلک پانترا و چای‌های عربی رو توصیه می‌دهیم که از 7 تا 10 کیلوگرم در مدت یک ماه 100% شما رو خراب می‌کنند. هموطنان عزیز، اگر شما می‌خواهید برهای خیرتون رو از روسیه به تاجیکستان روان کنین یا اینکه از تاجیکستان به روسیه روان کنین، ما به شما توصیه می‌کنیم که از شرکت یکی بیروز استفاده برین. یکی بیروز 24 ساعت در خدمت مهاجرو است و زیاده از چند سال میشه که به همین کار مشغول است. برای شما رو به جای گفتگیتون آورده میرساند با نرخ ارزان. نمرش در روی اکران است. حتما اینو کانال عبدالله هم صحبت شوین با برای شما را اسکیدکا میکنن. BYD الکترومبیل کیتایسکی ماشین برادرو سالش 2022 امروز برای شما را پیشکش میگردونیم. تماشا کنین. موجود اوستا الکترومبیل هم 26 چی در بزرگ چی در درون شهرانی طلبات دوجه 26 دیگه سالش 2022 معلومات سالان شام میگیرم. سالان شام یک تماشا کنیم. کانسانرش یک موری کورتوستم سانه راوی اینا مانیتورش با اونجا ریبوروش های مانیتوری کلان اینا کاروبکاش کاتالوگش پانوراما است. araba ne kafam bilir ne kafam konuştu. Çan da yakın. Kayski. O, zaten çıkmıyor artık. Hayır, ne üşemedi. Gerard. Çilisinde ya Cihan'ın Volkswagen şartı var. Yasa Çilisinde yağmur var. Yaksa Çilisinde yağmur var. Bakıya burada gelecek. Farklı şekilde çıkmaya çalışıyor. Kaç tane sanki çalışıyor? Doğru, ben çıkayım kamera. ماشینه که به حد کامپلیتاسیاش ضروری بالا. خب این جوابدارو چند خطر ضریع دورای 82% دورا 418 کیلومتر نشون داده که میگردد. خب 20 سومون در ضریع دمیمون شما 520 کیلومتر میگردین. یک ضریع موندن در با 20 سومونی 520 کیلومتر میگردین. چند مکان آخرش 35,000 دلار خریدار یعنی روشن با معامله می شود. نمره تلفن ابو کمونه
номери акаушан 85 54 74 74 زنگ بزنیم و برای شما را بیشتر معلومات میتونم خریدار باشیم با ماشین پیش میبینیم. مرسدس یک کلاس باردارو کузовой 211 тамошо кунед 2008 сол объеми севиним бензини холӣ ҳамаи навартош кор мекунад озим ҳама ҷоша камера мекунам касои да маъқул мешаванд номери акара мемонам занг бизанед 4матик 4 та балоншам навай свет сафед хитонам десен оз як қисми салоншам мегирам кожи салонай бардаро даро электрон обогрев мультирул автомат салон кожи салон ай консониршам кор мекунам ҳамаги 184000 пробег дуро лукам потолок панорама ай оз як ай пешам мегиримш нархи чанд қака? нарх 130,000 бо муомилаам дура ҳуҷҷатош ҳаста? ҳамин тақрибан чанд қа расход дура ака? Чи? Расходаш чӣ хела? Расходи бензин? О, бензинаш. Ахира 14, 15, 16. Вобаста ба айкини ё ха? Вобаста ба айкини шава. Сасаниш қойда я бардам тамошо кунед. Ҳамаи навартош кор мекунад, ҳолаташ беҳтарин ай. Чорматик бисёри бародаро хоҳиш кардам ва хоҳиши ҳам бародаро ҳамин як класс камера мекунем. Да 2008-мш. Opel Astra 8 бародаро 2006 сол вагони беванус тамошо кунед касои да маъқул мешаванд номери акара мемонам занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам 4 та балонш навай оз як салоншам мегирам тамошо кунед дар электрай коробкаш механикай навартош ҳамаш кор мекунад 177,000 пробег дора мультирул ҳамаш ҳаст қоидавӣ оз як қафоам мегиримш потолок қоидавӣ нархи чанд така нархиш 70 та бо муомилаам дора номери акара мемонам занг бизанед қаттон муомилаи хубам мекуна иш света ина ишам ами акай ишам 2006 ишам беванус ҳолатиш беҳтарин вагон ҳама ҷош ози камера мекунем тамошо кунем балоншам навай хай комишки маъқул кун мешава бародаро занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот метавад дар иқш қулф буда Astra 8 нешам ами акай ҳарочи коробкаш механикай навартош ҳамаш кор мекунад мультирул ҳамаш ҳаст нешам ами акай ишам 2006 ишам вагон иш камтари хеле свети серангаш 4 та балоншам навай дар иш уй бошад дар иш уй будай тамошо кунем бародаро касои да маъқул мешавад занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот метавад мультирул даро электрон коробкаш механикай навартош ҳамаш кор мекунад чихолушам навай
ишия гӯшаша ишия гашт. Не ишия гашта ишия гӯшаш. нархи чанд ака? Нархиш? Ҳамаш 70, ҳамаш ишам нархш 70, ишам нархш 70, ҳар душ нархш 70,000 я. Иш мақултон мешава, ис светаш, не ис светча. Ҳар сеш аями акай занг бизани қаттон мумлех ба мекунам. Ман номраи акара мемунам. Номраи ака 928 1855 57. ҳар сеш 2006 просто уш як гашта иш як ҷай беманусан. Ишам аями акай. Сасян ишон қойдавие. Toyota Camry бародаро хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунен. Касои да маъқул мешан. Номраи акара мемонам занг бизанен. 2008 сол объёми 2.4 хати бензини холияе умуман газайдаг нест. Хай бухтонам дар камера улачам мебинен. Ҳозир ман ваҷоша камера мекунам. 4 тавалоншам навай. Ҳозир як салонша бигирам. Даро электран кожни салонай. Абагреф мунтеро. Коробкашам автоматай. Консершам кор мекуна. Тамошо кунем бародаро хай бухтон пура маъмул мегирем. Лукам дора. Чхоло ҳама қойдави наван. Ҳозир бо як қафоам мегиримаш. Чор тавалоншам навай. Алунам қойдави. Размер дисткаш 17 ака. 17. Нарх чанд тайра? 115,000 нархш бо муомилаам дора. Номраи акара мемонам занг бизанен. Ҳаттон бо муомилаи хубам мекуна. Ҳолат чанд хубай. Хай бо хутонам мебинед дар камера. Номро тамом пеш даст лухан ака. 985 14 51 26. Тамошо кунем бародаро Camry D. Ҳолат созай. Хай бо хутонам дар камера мебинед. 115,000 бо муомилаам дора.